कथाटा कौन एबेकार कि कथाटा आरंभ होती लक्ष्मानंद सरस्वती हत्या पाखु लक्ष्मानंद सरस्वती हत्यार जवाब तार पूरा सठिक ये न पाइला पर्यंत न्याय न पाइला पर्यंत लड़ाई जारी रु बंची पर्यंत लक्ष्मानंद सरस्वती को जो मैंने हत्या कर मोर मो जीवन प्रथम कर्तव्य हे लक्ष्मानंद सरस्वती हत्यार जवाब दबा जनसाधारण को जणाई दिया जाऊँगी कि किसी असामाजिक न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति गोष्ठी निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को चरितार्थ करने को योजनाबद्ध भाव सामाजिक गणमाध्यम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम दंगा सृष्टि करने को चेष्टा करुछंती तेणु कंधमाल जिलार सर्वसाधारण को सचेतन कराई दिया जाऊँगी कि जे यही गुजबरे विश्वास करंतु नहीं किंबा यही गुजब को प्रचार प्रसार करुवा व्यक्ति विषय तुरंत निकटस्थ थाना जोगाजोग करंतु। प्रेज लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु केत अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें 16 वर्षर कथा को प्रकाश करने सुजोग देले से परमेश्वर धन्यवाद देवा सहित आपण समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज फोकस प्लस रो सुधांशु कहते जे स्वामीजी को संदीप पात्र एवं तांकर बापा हत्या करिसंती बोली कि चाहूँ गत 5 दिन हम कंधमाल स्वामी लक्ष्मणानंद हत्या करते अभियोग आसाला सस्मित पात्र और बापा ना बापा तो देहत्याग कर सारे बर्तमान कंधमाल दंगा हवा भाया स्थिति सृष्टि से हिंदू आ ख्रीष्टियान मध्य बड़ दंगा हवाई जाऊँगी यार निया बर्तमान कुहुलुची। फोकस प्लस रो सुधांशु कहते जे स्वामीजी को संदीप पात्र एवं तांकर बापा हत्या करिसंती बोली कि किंतु ताहा प्रकृत मिथ्या अटे जेते बेले मु से फोकस प्लस रो सांबादिक मु प्रश्न करे जे सही दंगा समय से केहू कार्य थिले बा केहू स्थान रे थिले सही दंगा समय केहू स्थान रे से थिले बा 2008 मसीह से केहू स्थान रे थिले जेहेतु से 2008 मसीह आम कंधमाल जिलार जे कि मुख्य लीडर आदिवासी मानकर से होती लंबोधर कहर भाईना आ जेते बेले कंधमाल दंगा है पोरे आमे 5 जन आमे ताहाकु साक्षात करने आमे गलु ताहाकु मु फोन कली पचारिली आ सेते बेले मु कोटगढ़ ब्लॉक रो कुईकूल समितिर संपादक थी एवं से ताहाकु फोन कला पर से कहले भुवनेश्वर जेते कैपिटल हॉस्पिटल पाखरे मु अच्छी माने भुवनेश्वर जेते कहले तापर पल्लीधुनीर सांबादिक मु डी हृदय पीआर मिश्र एवं सुशांत नायक मिशनरी आम एत जन गलु एवं ताहां सहित आम कथोपकथन कलु एवं ताहां आम पचारू जे आपण कहतु जे यही जो स्वामीजी को किए हत्या करछन्ते आपण काहाको संदेह करुछन्ते सेतबेलको सेही जे कि कंधमाल मुख्य लीडर आदिवासी मान मुख्य लीडर होछन्ती लंबोदर कहर भाईना से निजे कहले जे नक्सल माने मारिले किंतु ख्रीष्टियान नक्सल बोली कहले जेतेबेले ख्रीष्टियान नक्सल बोली कहले सेतेबेलको आमर जो भाई माने तांको साक्षात करबा जाइतले से माने कहले जे नक्सल जाति नाही भिकारीर जाति नाही बोली कहले ठीक से प्रकार आज गुजब आरंभ हो आज अनेक लोक मैंने अंतसंत होबार प्रथम मुख्य कारण होचंती फोकस प्लस रो ये कि जे कि सुधांशु भाई को पचारतु जे दंगा समय से कोर्ट थिले एवं से तो आम डिस्ट्रिक्ट नुहंती आम जिलार नुहंती एवं जिलार से तथ्य केमती से जानिले जे कि संख्यालघु गरिष्ठ लोक मान को सपोर्ट करुथिले से टाइम रे जे संदीप पात्र एवं तांको बापा कहीं ना 79 माने 79 पास्टर मान को एवं लीडर मान को 79 लोक मान को मारी दिया गला यही प्रकार की जड़े पास्टर को जे कि आकुबर दिगाल ताकू टोटो मारे कौन कले मारी देखी कुंडरे माने पुड़ेले सेठी तार लाश भी मिलला ना यही प्रकार भाव से दंगाटा करी प्राय
ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାନ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଯେତେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ବା ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ 3 ମାସ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ମାନେ ଭାଇ ଯିଏକି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମର ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ स्वामी लक्ष्मणानंद का हत्याकारी, गणतंत्र हत्याकारी, लोकतंत्र का हत्याकारी, स्वामी लक्ष्मणानंद का हत्याकारी और भ्रष्टाचार का मूर्तिमान पहाड़ जैसा। এবং তাপরে পরে আম কন্ধমাଳରେ বর্তমান ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସେ ତାଙ୍କର ପାଳି ଧରୁଛନ୍ତି। এই 3 ଜଣ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା 2008 ମସିହାରେ ସେମାନେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର କହିଲି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ସମୟରେ ମୁଁ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମାନେ କୁଇକୂଳ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି। সেই ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ সেই ସମୟରେ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ କେତେ ଥର ସେମାନେ ବୁଲିକି ଏବଂ କାହାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ଆମର 65 ପରିବାର ଆମ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି କମିଟି କରିକି ସେ 65 ପରିବାରକୁ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଟା ତାହା ସେମାନେ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଖାଇବାଠୁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରେମଟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ିକି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯିଏ এই ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ 16 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ 16 ବର୍ଷ ଠିକ୍ ମାନେ ପୁରୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ এই ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ গত থর দঙ্গা সময় যা ইনকম হয়েছিল তাহার মানে সেটা সরিগলা তো সেপাই 16 বর্ষ পরে আউ গোটে দঙ্গা হলে আমি ইনকম করি বলকি যেটা কি গুজব সৃষ্টি হোক কিংবা সুজব সৃষ্টি করতু সে চিহ্নট করা যাও এবং যথাশীঘ্র সে ধরিকি সে পচারতু যে সে ইচ্ছা কোণ সেইমানে এই কন্ধমাଳ জিলার কোণ অনেক কোণ করা চাহুমান এবং কেমতি সে কন্ধমাଳ জিলা পরিচালনা করা চাহুমান সে পচারতু। আজ এতে আমার যেটা কি ডিপার্টমেন্ট অনেক যেটা কি শান্তি কমিটি এটি সেটি স্থানে স্থানে যেটা করা হচ্ছে কেবল সেই কেতেক কুচিন্তা লোক সে কুচিন্তা লোক চিহ্নট করতু এবং সে পচারতু যে আপন মানে দঙ্গা বিষয় কোণ জানিছন্তি কোণ চাহুছন্তি এবং যেটা আপন মানে জানিছন্তি তাহা আমকু লিখিত ভাবে জଣାନ୍ତୁ আমি তদন্ত করি বলকি যে মানে আপন মানে পচান্তু যে মানে সরকার লেভেলর অছন্তি আউ আপন মানে সুযোগ পাইছু বলি কেবল আপন মানে কন্ধমাଳ জিলা লোক অশান্তি করা সৃষ্টি করতু না। আজ যে সুযোগ পাইছে বলি কন্ধমাଳ জিলা যে অশান্ত সৃষ্টি করছেন আজ সে মুখ চুপচাপ হয়ে অছি। কেবল आदिवासी लीडर आम जहाँ पचारू से आमर लंबू भाईना थिले से वर्तमान पर्यंत आम ताकू सम्मान दौ एवं वर्तमान पर्यंत से आम सहित ठीक रे अछंती। सेथिपाई अनेक लोक माने नेतृत्व नेबा चाहूँगी ताहले आप ग्रास रूट लेवल को जातु प्रकृत तथ्य संग्रह करंतु एवं प्रकृत भाव में सत्यता कौन ताहा जଣାतु। अଯଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତସନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଶାନ୍ତି କମିଟି କରାହେଇଛି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ କହିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।